अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने की वजह ऐसी है कि मुझसे रहा नहीं गया, हालाँकि अभी इरादा नहीं था। अभी 1-2 हफ़्ते मज़ीद भी एक काम में मसरूफ़ हूँ और इरादा था कि 1-2 हफ़्ते बाद ही बाकायदा हम इसकी वीडियोज़ बनाने का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन आज जो फ़ैसला आया है, उसने मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर किया है। फ़ैसला ये आया है 8-5 की अक्सरियत से आया है जी, लार्जर बेंच का फ़ैसला कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है, अपना वजूद रखती है और उसको उसकी मखसूस जो नशिस्तें हैं, जो बाकियों में पहले बाँट दी गई थीं, अब वो उसके हवाले करने का फ़ैसला कर लिया गया है। फ़ैसला दे दिया गया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो 15 रोज़ के अंदर-अंदर जो उनके 39 अरकान की रुकनियत पीटीआई की तस्लीम की गई है, जबकि 41 को कहा गया है कि वो अपना हल्फ़नामा जमा करवाएँ और उसी तादाद से फिर 15 दिन के अंदर-अंदर इनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल जाएँगी और उस हवाले से भी फ़हरिस्त जमा करा दी गई हैं। अब जो मैं बताने आया हूँ, वो ये है कि ये वो नुक्ता आगाज़ है, जिसका मैं काफ़ी अरसे से ज़िक्र कर रहा था और बहुत सारे दोस्त उसको तस्लीम नहीं करते थे। आज वो यकीनन इसको मानेंगे कि मैं उनको बता रहा था कि ये जो पीटीआई है और वो जो डील का एक तासुर है, वो इस वक़्त अब मैच्योरिटी की तरफ चला गया है। अब आप यूँ समझ लीजिए कि वाक़तन कोई एक डील है या कोई रिलीफ़ है जो अब पीटीआई को मिलना शुरू हो गया है और ये इसी रिलीफ़ का पहली कड़ी है और अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान खान जो है, जो डिक्लाइन की तरफ थे, वो ऊपर की तरफ जाएँगे। ये एक बात है, इसकी पूरी तफ़सील मैं बारहा ज़िक्र भी किया था मैंने माज़ी में। मैंने फरवरी में भी लिखा था कि मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और बाकी 8 7-8 पॉइंट थे। मैंने आज भी ट्वीट की हुई है और वो चीज़ें मिनो अंसारी अब तक निकल आई हैं। एक रह गई है तूतू मैमे वाली, वो भी कल ज़रदारी साहब ने, जो पीडीएम की तूतू मैमे का मैंने ज़िक्र किया था, वो भी ज़रदारी साहब ने कल एक इंदिया परसों दे दिया है और वो भी आपको मुस्तक़बिल करीब में ये बदलती सूरत हाल में वो उस इम्कान को भी आप शामिल रखें कि उनकी तूतू मैमे भी बस होने ही वाली है। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें एक एक सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे। आप इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये अदलिया ने जो फ़ैसला दुरुस्त किया है या आईन व कानून की मुकम्मल जो है आप कहते हैं कि हक़ अदा किया गया है या हमेशा की तरह प्रेशर को या दबाव के तहत फ़ैसला और आइन और वो जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब प्रेशर के तहत की गई हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये अदलिया जो है इसने अपना वही रिवायती किरदार निभाया है कि प्रेशर के सामने सरेंडर किया और देखें असूलन यही फ़ैसला बनना चाहिए था और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन इस फ़ैसले को देने वाले आज जो 8 जजेज़ में वो लोग भी शामिल हैं जब जिन्होंने बल्ले का निशान छीना और उसके बाद इस फ़ैसले को लटकाया या इस तरह की चीज़ें की जो उस वक़्त आइन के मुताबिक नहीं थी। और आज वो जब पलट के बिल्कुल इसको दुरुस्त करार दे रहे हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये किसी आइन या किसी उस पे नहीं चल रहा है। ये बेसिकली एक पावर गेम चल रही है जो पीछे चल रही है, वो उसके तहत ही ये फ़ैसले हो रहे हैं। आज के फ़ैसले ने 2 एक्सटेंशंस को नुकसान पहुँचा दिया है। एक एक्सटेंशन वो जो काज़ी की जो एक मतवक्के थी और उस पे प्रेशर था काज़ी साहब पे और वो उन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, लोग भी साथ में लाए हुए थे, लेकिन अपने ही बंदा मंसूर अली शाह ने ही जो बगावत बुलंद किया, उसने इनकी कमर तोड़ के रख दी है। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि काज़ी साहब को अब कैसे नवाज़ा जाएगा क्योंकि ख़ैर अपने बंदे हैं, उन्होंने तो कहते हैं ना बियॉन्ड द लिमिट जाके अपना हक अदा किया है, तो उनको भी नवाज़ने की तैयारी की जा रही है और वो कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये भी मैं बताता हूँ कि जो दूसरी एक्सटेंशन है वो तो होनी है डेफ़िनेटली वो क्योंकि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। बहरहाल उनको बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना है, बहुत ज़्यादा। ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सरप्राइज़िंगली शायद हो सकता है कि जो वो चीफ़ हैं वो भी एक्सटेंशन ना लें। उसके पसे पर्दा वजूहात वही हैं जो इमरान खान को रिलीफ़ मिलने की वजह है। अब ये चीज़ें आप खुद ही ताने-माने मिला लें क्योंकि काफ़ी अरसे से प्रो चाइना, प्रो अमेरिका भी धड़ेबंदी और एक फ़ौज के अंदर सोच की तब्दीली चल रही है जो हम 6-7 साल से मैं ज़िक्र कर रहा हूँ और वो इस वक़्त बड़ी नुमायाँ है। बाजवा के दौर में भी नुमायाँ थी लेकिन शायद प्रो अमेरिका का जो है किला मज़बूत था। अभी तक प्रो अमेरिका एक माइंडसेट चल रहा है। जो मुझे लगता है कि अब आने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी इलाकाई ताउन की तरफ जाएँगी और ये भी हमारी सियासत को इसी तरह अफ़ेक्ट कर रहा है। ये फैक्टर भी आप इसको बिल्कुल ईज़ी ना लें और इसको भी हमारी हुकूमतों के की बनने में इसको भी आप बुनियादी फैक्टर समझें। अच्छा अब वो मैं बात बताने लगा हूँ कि जो मेरी खबर है कि ये जो काज़ी हैं जिनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी और वो जो दूसरे चीफ़ हैं जो एक्सटेंशन लेने के मुतमन्नी हैं और शायद वो ले लें, शायद ना ले लें, ये गुमा-गुमी कैफ़ियत है।
انہوں نے اپنا ایک بی پلان بھی تیار کر رکھا ہے لانگ ٹرم حکومت کے لیے. وہ ایک ایسا ادارہ لائک جیسے قومی سلامتی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو نام آپ کچھ بھی دے دیں، جو چیک اینڈ بیلنس کی ذمہ دار ہوگی، پاکستان کے مستقبل کی ذمہ دار ہوگی، وہ قائم کرنے کی ایک تیاریاں کی جا چکی ہیں، پلان بن چکا ہے، ہر طرح کی چیزیں بن چکی ہوئی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی وہ اناؤنس ہو جائے گا. وہ میں بھی تبھی ہوگا جب یہ ان کے پاس یہ والے ایکسٹینشنز کے چیزیں نکل چکی ہوں گی. تو وہاں پہ یہ 5-5 7-7 سال کی مدت کے لیے ایک تقرریاں ہوں گی، اور جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف جوائنٹ کمیٹی، اور یہ چیف جسٹس ہوں گے، اور اہم سیاستدان اس میں شامل ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں صوبوں کے چیف سیکرٹریز یا اس طرح کے جو انتظامی امور ہیں میں بھی زیادہ بڑھ کے وہ کور کمانڈرز کو بھی لے لیں. تو اس طرح کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ملکی مفاد کے جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ اب کیا کرے گی. SIFC بھی آپ سمجھ لیں کہ جب یہ کمیٹی بن جائے گی تو ایک طرح سے SIFC سے بھی یہ کمیٹی کام لیا کرے گی. تو یہ کمائیوں کے لمبے اور دور کیا کہتے ہیں پلاننگ کی ہوئی ہے، دور رس پلاننگ کی ہوئی ہے. تو یہ جلدی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہرحال ہماری ملکی جو سیاست جو بھی رنگ بدل رہی ہے اس سب میں ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، اور وہ ہے ہماری معاشی حالت. اس وقت ہمارے اصل مسائل بل ہیں، کھانے کی اشیاء. اب آٹا مہنگا ہونا شروع ہو گیا، جو کہ میں خدشہ پہلے ظاہر کر چکا ہوں کہ کسان کو تو مار دیا، لیکن یہ ذخیرہ اندوز اس کو 6,000 روپے من پہ لے کے ہی جائیں گے. 6,000 روپے من آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سردیوں تک آپ 6,000 روپے من گندم خریدیں گے. تو بس اب آپ میرے خیال میں فوکس یہ کریں کہ دن رات جو سیاسی ٹویٹس ہم کر رہے ہیں، اور عمران خان نکل آیا ہے، نواز شریف غائب ہے، مریم نے کیا پہنا ہے یا کیا کھایا ہے، اس سے نکل کے گربان پکڑیں کہ IPP سے معاہدے ریوائز کیوں ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تہذیب، شائستگی یا یہ فلاں چیز اور قانون کا دائرہ اور پرامن جدوجہد، یہ باتیں نہیں صحیح ہوتی. یہ ہمارا ملک کو تباہ کر دیتی ہیں. یہ ہماری سلطنتیں پہلے کھا گئی، ہماری اسلامی سلطنتیں بھی کھا گئیں، اور کافی کچھ اس نے نقصان کیا. اپنا حق آپ کو زبردستی لینا پڑے گا، عملی جدوجہد سے لینا پڑے گا. تو کوشش کریں کہ باہر نکلیں، اور ہر وہ ممکن قدم آپ کو زبان سے کر سکتے ہیں، ہاتھ سے کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ جو ہم ناجائز بل دیتے ہیں، ناجائز ٹیکسز دیتے ہیں، اور اشرافیہ اس کے اوپر مزید مرات لیتی ہے، ہم پہ ٹیکس لگتے ہیں، ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ مل جاتی ہے. تو یہ اس سے زیادہ اور کیا تذلیل ہو ہماری. آپ کی آنکھیں کب کھلیں گی، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی کہ وہ ہمارے پہ ایک ہی، میں اخبار کی خبر بتا رہا ہوں کہ ایک ہی خبر کی سرخی میں ہمارے پہ ٹیکسز کی بھرمار ہے، آگے کالم میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں 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 ٹیکس میں بیوروکریسی کو چھوٹ دے دی، فوجیوں کو چھوٹ دے دی. تو بھائی کیوں دے دی؟ ان کے فری بل، فری یونٹ، فری بجلی، فری چیزیں کیوں نہیں ختم کی جاتی؟ اٹھ کے کھڑے ہوں. ہم اتنے گئے گزری ہماری قوم نہیں ہے، ہمارے حالات اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں. ہم اگر یہ فری یونٹ، فری دورے، ان کی مرات، ان کی بڑی گاڑیاں ختم کر دیں تو ہمارا جو یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے اور جو ہمارے کرنٹ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں وہ ہم فوری طور پہ پورے کر لیں گے، اور تھوڑی سی گڈ گورننس ہو جائے تو ہمارے پاس وسائل سرپلس رہیں گے ہمیشہ. تو ہمت کرنے کی بات ہے. میں کہوں گا کہ آپ ہمت کریں، اٹھیں. میں بھی اٹھتا ہوں، سب اٹھیں اور گربانوں تک پہنچیں. اس سے نیچے بات نہیں ہونی. ان کے گربان پکڑیں، چیزیں سب صحیح ہوں گی. اور ان کے گربان پکڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جہاں بھی موجود ہیں، جس سچویشن میں بھی موجود ہیں، صرف آواز اٹھاتے رہیں، ظلم ماننے سے انکار کریں، اور مسلسل دستک دیتے رہیں. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ دروازہ ضرور کھلے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.